त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयो मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयो मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयो मामृतात्। ॐ ध्येयं नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रं वचसं रत्नं कल्पज्वलंग परशुमृगाभित्तिहस्तप्रसनं पद्मासीनं समस्तातस्तुतममरगन्ये व्याघ्रं कृतिवसानं विश्वन्दं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम श्री मातलेश्वरंग देव प्रीत्यर्थे तांक चरणारविंदे अधमर कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान मातलेश्वर एटी स्वयं प्रभु से निजे निजकू आविर्भूत करिसथि, जहाँकि कौनसी इतिहास नथिले मध्य लोकमुखर जना पड़े। प्रायतः 150 वर्ष पूर्व बर्तमान जो भगवान अवस्थान कर गोटे जंगल हिसाब से थिला, विशेषकर गिल बण एटी थिला। ये गिल बण भितर भगवान आविर्भाव है। से जो लोक लुदुन केमती आसला ना पाखरे जो लिंगरा मंदिर उत्तर दिगरे लिंगरा नदी बही जाए। लिंगरा नदीर उत्तर दिगरे नुआ गाँ गोटे गाँ अच्छे। ये नुआ गाँ सरपा आमर गुंटुली बसवा जोटा चंद्रशेखरपुर महातला ये सबको नहीं कंकाळु ग्राम थिला एवं तार मुख्य थिले स्वर्गत नटवर विश्वा। नटवर विश्वांकर पुଳାଏ गाई थिले, जो गाई गुड़िक नुआ गाँव जड़े ना हूँ नकुल गोपाल जातिर गोपाल नकुल से रक्षणाबेक्षण करुले दायित्व थे। दिनकर घटना से गाई गोठर गोटे काली गाई सका गाई की चरई नियंती। से गाईटी दलू क्षिप्त गति नई आड़ को दौड़ला। गोपाल किसी जापारे ना गोड़े भी गोड़े पारे ना। देखिले जे गाई पथर गोड़े अन्य गाई गुड़िक हैरान करेंगे, तेणु गाड़ी छाड़दे अन्य गाई की धरना गले। से गाईटी एकड़ को आणती, गाईटी एकड़ आसी ये किलोमीटर भितर से जाए प्रवेश कला। से दिन सन्धार से गोपालटी चिंता कला गाई कहीं क्षिप्त गति गला। परदिन से गाईटी एकुटिया छाड़देला। अन्य गाई था से गाई मन को आसला, गाई पछे पछे से से गाई नुहे प्रकृत जो कहुए से गाई नुहे, गर्भस्थ होनी छड़ाटीए एकड़ू आसी जंगल भितर से पशि पशिला जंगल भितर एत घंच जंगल सुधा से निर्विघ्न गाई आसिना पहुँची। पछे पछे गौड़ भी आसुची, देखला स्वत प्रकृत भाव स्तन क्षीर तले पड़ुची। से निजक निजे विश्वास कर पारा ना, निजे आत्महरा होगला। ये कथा प्रचार करने को क्या कौन कर से कथा से चिंता कर पारा ना। सांगे सांगे से आसला
ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ନଟବର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରକାଶନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଘଟଣା କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ନଟବର ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନର ଘଟଣା, ଗାଈ ଆସିଛି, ନଈରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫୁଲ୍ ପାଣି ଅଛି, ପାଣିକି ଖାତିର ନ କରି ଗାଈ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ନଟବର ବିଶ୍ୱାଳ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗାଁର 2-4 ଜଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଘଟଣାଟି ଛଡ଼ାଟିଏ, କାଳି ଛଡ଼ାଟିଏ ଆସି ବିଲଟି ଭିତରେ କ୍ଷୀରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗାଈ ତାର ଫେରି ଯାଉଛି। এই কথাକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏ କଥା ପରଦିନ ସମୟ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ଗେଲପଟି ନଷ୍ଟ କଟାଗଲା। ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ମାତଳେଶ୍ୱର କାହିଁ ହେଲା ସେ କଥା ଏବେ କୌଣସି ତା ପାଇଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଠାର ସେ ବାବଦରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନ ଏଠି ମାତଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡି ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆବିର୍ଭୂତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ ବା ଦରକାର, ସେ ଚାଳ ଘର ରଖି ତାଙ୍କ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଏ କଙ୍କାଳରେ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କାମ କରିବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସଦେଇ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେଇଦିନଠୁ ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗାଁର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଯାହା ଯେମିତି ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ସେଇଦିନଠୁ ପୂଜା ଚାଲିଲା। ଏ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଏମିତି ସେଇ ଚାଳ ଘରେ ଥାନ୍ତି। 1878 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୋଳ ରାଜା ଥାନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ, ସେ ଥରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ମାତଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତେଣୁ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ସେଇଦିନ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଅର୍ଥ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ଏବଂ ସେତେବେଳର ଗାଁର ଯେଉଁ ମୁଖିଆ ଥିଲେ ନଟବର ବିଶ୍ୱାଳ, ବଂଶୀଧର ପଟ୍ଟଯୋଶୀ, ଫକୀର ପରମଗୁରୁ, ଏହିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଗଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 1909 ମସିହାରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ନବକିଶୋର ସିଂ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀର ସାହାଯ୍ୟ, ଏସବୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାପରେ 1932 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଖାଲି ସେ ମନ୍ଦିରଟିରେ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାତଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରାୟ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରର ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ
उन्नति करने लगे जोटा कि लोक कहीं किसी करती ना सबू भगवान निजे ही निज काम करती किंतु कहार माध्यम नहीं करती यही माध्यम हेले सेतबेले 1963 मसीह उदयनाथ भूतिया जहाँ घर हूँ सरपा तत्वावधान से पाख पड़िशा गाँ रू दान संग्रह कर मुखशाला तैयार कले जो 1972 मसीह मुखशाला कार्य शेष होगा ये रोषे घर नाला सरपार जने आमर प्रकाश सेनापति ये रोषे घर करने किसी घर तैयार कले परवर्ती पर्यायर ये यज्ञ मंडप गौरापाल हेती पानी रहा हेती देवी बोली से गोटे यज्ञ मंडप तैयार कले बेणीपथर श्री देवराज पंडा तत्वावधान समस्त भिक्षा ग्रहण कर गोटे अष्टप्रहरी मंडप तैयार कले गोटे उदयनाथ सेठी से धोबा हेले भी भगवान सानिध्य लाभ कर गोटे तुलसी चौरा तैयार कर परवर्ती पर्यायर गाँव उमेश पट जोशी जहाँ को अमी बोली कहते साहाय्य एवं तत्वावधान माँ दुर्गा गोटे मंदिर तैयार भक्त मानकर एपर्यंत दान दक्षिणा तार पुनरावृत्ति ये उन्नतिर पुनरावृत्ति चली जहाँ भगवान करेंगे ताको अन्य किसी करार कहारी शक्ति ना ये हूँ मंदिर इतिहास ये मंदिर आहरी अच्छी कहार ये मंदिर एत पवित्रता मंदिर अच्छी एठिक पाद देले मनीष निज मनीष को निजे भूली जाए जदि निजर आत्मविश्वास भगवान प्रति भरोसा भगवान प्रति श्रद्धा नहीं पाद देवे एमती कहीं ना जे तार अभीष्ट पूरण रही से फेरी ये तो हूँ भगवान को अपार करूँ पुण्य पर्व वर्ष जाक सब लगी रही समस्त बड़ कथा है ये 1996 मसीह अद्यावधि दीर्घ 25 वर्ष है प्रत्येक मास शेष सोमवार एवं प्रत्येक संक्रांति दुईटी सत्संगटी अनुष्ठित हुए ये सत्संग हवा सहित गीता पाठ भागवत पाठ भगवान प्रवचन आलोचना एवं अन्न प्रसाद बंटन जहाँकि अंचल परिवेश को शुद्ध करने सहित लोक मानकर भक्ति भावना को सुदृढ़ करुच्ची भगवान को श्री महातरेश्वर को आंतरिकता प्रार्थना करी ए मंदिर उन्नति निमंते ए देशर उन्नति निमंते भक्त मान उन्नति निमंते महातरेश्वर पाखे कोटि कोटि प्रणाम करी